Nicaragua is known as the land of lakes of volcanoes. Its beauty is seen through its picturesque towns, sensational surfing, and amazing coffees born of volcanic soils, misty forests, and dense shade. A rocky road has led to today's coffee production in Nicaragua. Civil wars, political instability, and natural disasters have all played their role in hindering the evolution of coffee in Nicaragua, as well as making this country one of the poorest in the Americas. Recently, however, the promotion of quality coffees and the development of the Nicaraguan Specialty Coffee Association has allowed for growth in this area as well as encouraging rural development. When Caravela began working here in 2013, we realized that as a coffee origin, this country is as unique as it can be, with 95% of the coffee in Nicaragua grown under shade, ensuring ideal conditions for amazing coffee to be grown. The varieties that we find here are Caturra, Bourbon, Maraguayab, Maracaturra, Típica, and Catuay. Hablar de este origen es hablar de un origen fantástico por el relieve, clima, topografía, biodiversidad de flora y fauna y el potencial con el que cuenta para el crecimiento, desarrollo y progreso de la caficultura. Unlike neighboring countries, the coffee here is not always dried on the farms, but taken to drying stations called beneficios secos. We have established 2 drying and purchasing stations located north in Ocotal in Nueva, Segovia, and La Concordia in Jinotega. Today, we have a total of 24,000 square meters available in 3 level raised drying beds, where we slowly dry around 70 pounds of coffee per square meter. It is from the mountains surrounding these 2 areas that most of the specialty coffee we source originates. Access to our professionally managed drying stations, where coffee is slowly and evenly dried on raised beds under shade, has addressed one of the biggest quality problems found in coffees from Nicaragua: longevity. Slow drying has generated greater consistency, higher approval rates, and more revenue for producers. Algo que caracteriza a Caravela en Nicaragua es el secado lento, lo que permite que el grano no sea maltratado directamente bajo el sol y permita que este grano tenga una mejor durabilidad hasta el momento que el café sea disgustado a los consumidores o los tostadores. During the harvest period, we employ around 120 temporary workers to help us dry and continuously move all the coffee that we receive in our 2 drying facilities. Most of these workers have worked with us for more than 3 harvests and are members of the communities where we are present. In Nicaragua, we have a team of 25 people that work throughout the year with coffee growers, guiding them to produce better coffee, carrying out experiments to improve the quality of the coffee over time, and providing immediate feedback for all the lots delivered. The technical help that Pekka offers on the farms has helped farmers achieve much better quality and higher prices. Se mantenga con nosotros porque le damos un seguimiento desde finca con nuestros agrónomos, le damos retroalimentación día con día, cómo está saliendo su café, cómo puede mejorar, y nuestros productores pues tienen una mente muy abierta para las experimentaciones. Eso nos ayuda a nosotros para poder decirle al productor cómo puede mejorar día con día sus calidades. En Caravela estamos para ayudar al productor a producir café de calidad, café que se caracterice por buenos perfiles, para guiarlo siempre en esta parte de producción de cafés especiales, para crear relaciones a largo plazo con los productores. We have the privilege of working closely with almost 100 quality-minded producers, experimenting with fermentation times and harvest techniques, resulting in unparalleled improvements in physical and cup quality over the last decade. For years, we have been working with producers on fermentation times and perfecting our drying techniques. Soy una persona que tiene un amor grandísimo por la conservación del medio ambiente. Entonces, siempre pensé que el cultivo del café era uno de los cultivos que menos afectaba al medio ambiente si uno lo hace de la manera correcta. Entonces, dije, wow, puedo colaborar un poco en conservar el medio que le vamos a heredar a nuestros hijos, y puedo dedicarme a algo que me gusta y que me apasiona, que es el café. Hemos aprendido mucho en el aspecto técnico con ellos, mucha orientación técnica de mucho valor para nosotros.
sobre todo en el manejo, en el beneficiado húmedo del café, que era una de nuestras debilidades al trabajar de forma netamente convencional. Traditionally, coffee growers in Nicaragua have focused solely on producing washed coffees. However, in recent years, there's been a strong entrepreneurial and innovative vision, leading to coffee growers experimenting with honeys and naturals. La calidad te exige, pero la calidad misma te enseña. Y eso es algo muy positivo que se lo agradecemos a la empresa, porque con ello hemos despertado muchas inquietudes, hemos experimentado cosas nuevas que se han traducido a mejorar nuestra calidad. Pasar de producir café convencional a café especial, de hecho que es un gran cambio, un cambio completamente, como dicen, de 360 grados, ¿verdad? Entonces no fue tan fácil, mas sin embargo, pues aquí estamos produciendo cafés especiales, que fue de varios años, ¿verdad? Para poder lograr esto. You might ask, what makes Nicaragua special? Ambition, dedication, passion, and resilience. The producers have managed to move forward with their plantations and continue producing superb coffees. Caravela es una empresa que ha venido a concientizarnos, a tener mejores conocimientos, ¿verdad? Con sus técnicos que ha tenido, que los ha enviado, y hemos aprendido bastante. Entonces ese es un proceso bastante bueno, porque hay cosas que uno no las sabe, pues sabemos la teoría y la práctica, pero algunos conocimientos de enfermedades, de cómo se llama, que se le va a aplicar. Entonces ese es un apoyo que hemos tenido por parte de Caravela. Over the last 9 years for us at Caravela, it has been genuinely rewarding to see the quality of Nicaraguan coffee improve over time. Its consistent chocolatey, fruity, and nutty profile has won the hearts of roasters and consumers across the world, well suited to blending as well as single origin espresso and filter options. Join us in making Nicaraguan coffee better.